जोंनि media friends रखनो जों TRIPURA महाराजानि नेतृत्व फाइमेनि 2.5 year काखा o kamani jorao जोंनि सामं तांथनिओ especially funding o तैनो problem ngui tongo जे जोंनि ADC नि fund ओंनि तंमानि abo जों ओंया Omo traditionally agi nisimi ADC jepro gothon faime nisimino jini ADC ni sufficient fund kore ungya. Nge jeng state government by bu conversation cholai tongo khai tongo jeng faime ni yagolobu jeng sawi ni tongo. Jemon rondi jini school education. 1632 school tongo. Bono jeng maintenance khaine ni dekbal khaine hingke onek rang nango. Ini transfer fund jono education department no allot khaikha taklai ni bosoro state dog approve khaimani 1.35 1 কোটি 35 লাখ approve khaijakha engke aro ni bisingo jeng ma khai education department ni 67 lakh transfer fund engke asukbai to jeng maintenance khaimaya dekbal khaimaya asu school kwbangma school ni obostha belai haya jeng jotono chibo nok tongkhe doglang kwrui doglang tongkhe janla kwrui nini bench kwrui electrification connection kwrui student rok ni toilet kwrui omo hai obostha jeng state ni thani bu jeng proposal hojak je omo hai obostha ngui tong honai nge tabo hothat khe bondo mani haya omo borabor no omo hai khe no cholai phai jepro ADC Haphang by state ni tongo apros platform ni government no school kwbangma tangha tangphano bono bahke management khai tongrona bagui fund flow kori ge kwbangma chini ADC ni school problem ngui thangkha chini kamiam chayo tui kwrui hingke no ADC no allegation dau kamiam chai hasuk rogo jeng thangoi naikha hingke maximum jaga tui nungjanai kwrui omo jeng nogo mokol bai thang kintu boroni state ni thani ba central ni fund kwbangma tongui mane jal jeevan mission bate oneno scheme bai tui solution khaine ni bagui kintu chini DWS ni department jono ADC no rojaya hingke jeng bahke tui ni solution khainai ba je borok rok je lukurok hoito buji angui ADC amchaio tui kwrui hingke ADC no dosh rowui mano phiaba ang joto lukurokno sanani muchugo DWS department chini yago kwrui totally state government bono nai hingke jeng oro jaga tui ni solution khaine ni ichha tongkha ba tongphano jeng khaimaya je jaga problem wngkha hingke jeng state ni DWS minister ba department ni thani DWS department ni thani jeng letter rok joto chini MDC rok janja concern area ni oro jaga tui kwrui hingke jeng sawo DM no sawo SDM no sawo omo hairok si wnglaima tong jeng ADC o ang CEM tei chini EM tongto tui phano public rok to jono ADC ni montri hingke thung khaimani hiwaso pia jeng bahke khaimani ba chini thani DWS ni 1 paisa phano fund kwrui FFC ni rang bai jeng kisamao 5% jono FFC 15 finance commission borok roughly 84 crore chini budget o approve phunogo or jaga bo jono 5% sirongo directly chini head office of 5% sipai roughly 5 crore jeng mango a jaga bad baki BSC o thango village committee o thango ngetabo village committee chini joto saimano ADC village committee mane ADC by control ungu honai kintu practically ADC by control ngya election ngya ni bagui nge jetu election chingya 15 finance commission ni rang 25% ADC village o thango nge omoto jeng tabok chalogya BSC jeng chalogya BSC o thangpai omo haike chini head office ngke 5% nge jeng 5% by centrally jeng kisanarogo bad baki zonal wise sub zonal wise jeng
rahu umhaike khayui tong ge road ni condition bu jotono question khayo ADC amsayo lama goring ke ADC no allegation thepau koksil chau nge PWD jono approve khaika taklai bosoro 5 crore jotono chaimano kaisa bridge nana ni bagoi 5 crore ni above nang kaisa hantete bridge nana hingke কিন্তু जोंनो ट्रान्सफार फान्ड डेभलपमेन्ट नि बाङै only 5 crore जोंनो एप्रुव खालायो नगे 5 कोटी PWD नि रां बाय सारा त्रिपुराओ प्राय निनि 3000 किलोमीटर चिकन लामा ADC नि लामा दं ornichi oro माइके राबलि 3000 किलोमीटर चिकन लामा सनाजानाय ADC नि रोड दं नगे 5 crore by जों बेसे किलोमीटर लामा सना मनायबा रंदि 5 किलोमीटर इसा हाते तेके सनाय रनि के नगे लोकरबनो आंग मने सानि मसुगु 5 crore by जों ADC नि लामा रनो सनावै माया जों स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानि ने अल्टरनेटिव जों प्रपोजल मा रहौ नेने चिठी मा रहौ अमहाय ngoi थां नगे जों आराय बसर काहा आगिबो ADC नि कंडीशन अमाहायनो आं जेनो फैमानि लास्ट ईयर हंके 20-25 कोटी रां मायांग पायो जे अप्रूव बजेट अमा प्रैक्टिकल कोनो सरकारनो एलिगेशन रो माने कगया जो तो सरकारनो फाइनली माने फाइनेंशियल ईयर नि एंडिंग हंके 20 कोटी 25 कोटी जे अप्रूव बजेट मायांग वैथां हाके 84 नि सिमि टाक्स जरा प्राय 700 करोड़ रां पेंडिंग approve budget जदिव एडिशनल फंड रह जागु प्रोजेक्ट वाइज सपोज सिने आमलो बुसुं माखा हॉस्पिटल तांनाय नि बाङै 30 करोड़ जों माखा बबाय तांग तंखा एस्ट्रोटा फुटबल नि बाङै जों राबलि 10 करोड़ रजाखा खायि तंखा अमाके एडिशनल फंड रजागु बत बजेट नि बायरे सेंट्रल नि होते बरक सेंक्शन खायि तबो जोंनो रौ जिनि नीति आयोग नि 2017-18 मामानि बनि परे टाक्स जरा नीति आयोग नि फंड जों मायाखो एप्लाई खायजा बरनो चिठी रहजा नीति आयोग रवानि बाङै नगे जों तार परेबो जोंनि ADC नि जे रां फायमेनि न पाइ टु पाइ जों बाहायके इमप्लिमेन्ट खायने बनि बाङै जों सामों ताङै दंगो जतनो नगै दंगो जोंनि ADC नि जे किसा डिपार्टमेंट वाइज निनि हेल्थ डिपार्टमेंट निनि फिशरीज डिपार्टमेंट निनि ARDD डिपार्टमेंट नि जे ट्रांसफर फंड फाइमेंट न जों बेनिफिशियरी रवै खाय दं और जगह जों कोनो खायने नि करै फिशरी डिपार्टमेंट नि होते सपोज फाइने निनि SF नि थानि फायो जोंनि हेड ऑफिस ऑफ फाया ठीक बाहायके एग्रीकल्चर नि होतेबो बरनि SA सुपरिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर बरनि थानि रां फाय बेनिफिशियरी न बाहायके खायने बर खायने माने बरनि टारगेट न जों इमप्लिमेंट मा खायो आसुसि जों आलादा के प्रपोजल हमानि सिने हेड ऑफिस ऑफ फाइमेंट के रां किसा फाय बबाय जों पावर टिलर रखा निनि कयेकटा निनि एग्रीकल्चर नि डिपार्टमेंट बाय मार्केट सेडक सनाखा अमहाय रके मा खायलाय दं ini लाइसिसो थांनाय जे गभर्नमेंट सिगांनि जे ADC गभर्नमेंट दंमानि बरकनि जराव आराय बोसोराव जे फंडिंग रिलीज मानि दाबो नरमनि जराव जे फंडिंग रिलीज मानि आबनि कंपैरिजन बाहाय एमने तो थांनाय जराव मोटामोटी जे अप्रूव माने ताबनि से किसा परसेंटेज हाव ते एडिशनल फंड बो आलादा माको जेमन 2012-13 रगो बरक अनेक एडिशनल फंड माखा किंतु अप्रूव बजेट निबो हंके मोटामोटी सेम न जे आफर निहायनो ताबगु अमहाय चलेतो जे अप्रूव बजेट माने न बजेट चिनि कमे माने सिकलायो ताने के जनरली इन्फ्लेशन अंगु 3% माने खुने मरं माने बस ब्रंनो 3% चिनि बजेट हंके कमे माने हाइसिं जाउ जोनो ताम हसनाय रंदि आगिनि सिमिसि कमे फाइजगबा चिनि ताक 3% बारे फानो जों 3% माया अंपे देबा गे बस ब्रंसि किसा कमे हंके चिनि जे इन्फ्लेशन बाय बजेट न माने बाता पासी माया अंगै पायो गे
agi 10 taka bai nang mairung paima tak paimeli angha ঠিক বহাই খেসি চিনি রক মাহাই থাম Region tamong na tabuk je state government funding release khaya ba funding kachari tongmani bo hai ke ngabano khagai ta রিজন লে তোমা বো সাইমেয়া ফেবা জিতা প্র্যাকটিক্যাল বরক জন্য রনি ভাতা রয়াং মানি কে তিপ্রাসা ni amsayo development engthung kwbangma borokno musuk jaya hani bangoni jeng barbar no saima tongo jekono sarkar phaithung oro jaga je ADC ni amsai no development khainani bagui borok musuk jaya buko hingke sai tongo jotoni bangui development khainai agibu saman tantro hini khana khatak सबका साथ सबका विकास संख्या किंतु ADC no karai bahake सबका साथ सबका विकास नहीं बा इंगे और न public ni question জনগণ ni question যে ADC ni amsai no development khaya sak রাজ্য উন্নতি কি দেশব উন্নতি tau konnorok ni motha to Tripura ni second largest party যদি funding আড়াই বছর ধরে 3 বছর কানা থাকি দং funding mani 5 বছর এই ওটেক্সি দংশি এখানে নেক্সট গভর্নমেন্ট ni bagi process ene ite obahi condition party ni buhakti movement khajet mani amang 5 বছর da pungnai no nasing tongnai bo hai norok wan subi party ni decision to ang saimeya chinibu bagra no sanai party bahake movement khainai bopro khainai ar jeng chini maharaja ni intention clear chini ti prasar ni taboni je problem ung tongmani kisapha no solution ungnani phaichi thangoi tongo jeng bono no chinibu bagra no naisima tongo chinibu bagra bo sai tongo boboni sakbai thangmung sanaya haipano ti prasani odikar tei mathai rongno teiwi fight khainai tei adai bo khai klangnai jeng bisas khlai edisio tabuk ICA department dong ICA department no kokabama koksin chamor gasai jak solution ni bagi ni thani buskamo bo bahai planning lo khajak jeng to always solution ni bagoi wasoi tongo pheba jeng tabo hothat ke di sonamaya khong tongo bo porjaibo thangoi jeng khainai kintu jeng joto media friends rok bai press club rok bai bo jeng discussion khaijak bai ke solution thanglainai tabo bo jeng chini thani bo positive ni tongo jate chini bol truti ngana tei ang agi bo sawo tabo bo sawo jeng di sonna thani hoito pending ngui mano late ngui mano ba kisa jora nawi mano karon jeng di sonna thani chini fund ni involvement bo tongo je fund busuk involvement ngai bo bo jeng hisab ma khayo nge policy wise di sonnai pai implement khaime nge aprotei bo problem ngui thana hani bangoi ne jeng kisa jora naising tongo chini buskang rogo chini bobagra netrite kichu ekta jeng chini manthai rok mawi thangpro hingke apro jora rogo jeng chini fund rok bo haine chini budget ni onujai khaimanai nge bahai rok no bo jeng naisima tong nge hani bangoi ne hothat ke tak di sonnayawi jepro jeng khaimanai jat tabok di sonna ha omahai khainai hingoi peba khaime yang ha ke fund ni shortage ni bagai problem ha ke chini kokromani chini maharaja kokromani nangya ung thangnai hani bangoi jeng di sonna thoya ngoi tong central government ni buhakti Tripura sarok je nai tongmani union territorial council ngui thanggang ke ini sakbai thani opinion dam abo ungmani hamkok na greater Tripura den nasing omoto janja opinion personally ni opinion jeng to chini bubagra je propro sai tongo separate state greater Tripura land jotoni sai hangkong mani hingke greater Tripura land na hawo karon jeng tabo union territory hingke bu bare ni phaine officer phaine automatically chini sakao boss tongnai ge jeng greater Tripura land separate state ma hangke chini thani koisa boss kori thanai chini Tripura sar no boss ngai hangkong mani to greater Tripura land separate state ni hangkong pheba or jaga central government jengno bo mahai lama si solution khaine nai boss state government be depend khaine central government be depend khaine jeng to chini mathai to
जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड होनै साफानो borok decision nathों boma haike जोंनो हेवनायनि नाय solution खायनि नाय borok jofar khaima bai norok ki satisfaction nai जोंथ' tamo sinai satisfaction ni kok to kiskri or jaga chini bobagra te chini त्रिपुरा motha tabo bo line o borok जोंनो ronani nai tong bono जों naising tongo যদি borok जोंनो omo bai phano त्रिपुरा sa yok sama manai borok lama phunu haike obosai chini bobagra wansonai जों wansonai je omo bai जों bahai cholnai de choliya de aproni decision najanai first to borok bo mahai offer ro bono manai grana chini त्रिपुरा sa omo bai kubi kubi de hamnai na hamya boto chini thani offer tak jora ungyakho je pro ungnai apro chini bobagra wansonai chini party ni borok ro wansonai त्रिपुरा sa ro wansoktu cabinet tabukbo mothani bagi tinta cabinet khatijak bwskang jora rogo TRIPURA motha cabinet khoroktam mankhang kini sakbai thang bo hai nangjaknai personally ni opinion tamong nai ki greater TRIPURA land ni sanmong no जों apatat staff to ni जों sarkar bai khanchang lai sinai bo tei heke banso abo tabo bukono kok kaya khom bui hai chai tongmani chi boroni cabinet do saborna expansion khainai khaya bo BJP ni upor depend ngai chini त्रिपुरा mothani o jaga tak jora kuno mahai decision najak hairo hiang bobagrani khugo bukhnaya kho যদিও sani bagoi ang choba khainai adai khainai nirwano loge rodi nge chung tak loge roi tongo त्रिपुरा sa joto loge roi tongo adai bo ngui thangnai tini adai ngnai khana adai ngnai ba khali adai ngnai omahaya chung thansa wansoknai hinai minister kebono banawani bangai sekang wansoya hinai chawo যদিও chini त्रिपुरा sani bagoi borok omahai mane chini solution ni bagoi roi haike chung tamba minister bo thangai mano thangai bo tongmano yaba chungno borok त्रिपुरा sani hamkhrani bagoi lama marogranai boni pore chini bobagra decision nanai hai hinai bobagra saw কিন্তু oro jaga chung borok bai elen chungoi cabinet o thangnai mahai ro mane त्रिपुरा sani solution maya sakjora mahai kuno chini bobagrani khugo khnaya kho Kalau BJP parti parti ke 125 amendment bill संशोधन खाने 86 amendment parti आरो 86 खाने 42 डिपार्टमेंट देना ही मन के महाराजा जे दिल्ली वो मिनिस्टर जे कॉक्स खाई तो मन यांगो ऑलरेडी ब्रॉक स्टेट गवर्नमेंट फैशन के लिए प्रपोजल करता तो मन अब बाय जो 125 amendment 86 खाने Abang pasang ano ni responses to da bahay 125th amendment no je tak tongmani bo je chung samani bai o jaga o properly including ya mo chung bo nokja yaba chini maharaja ni tabo je dialogue ni bisingo borok busuk busuk ronai tama na ronai jemon land power rok mahairon inclusion teri tong mahai manane accord ni bisingti borok aro include khai hanke chini maharaja wansogui naine hinui saw tabok sujara 125th amendment chini tripura ni hoite rohmani to onek dugui thangkha bo bwskango December o ba January o ode ungno ungya kho tak porjonto sawi maya kho jodiu ungui thangkha hanke moto aro toma tongmanai ne je bill pass mani pore chini tripura sani bagoi seat simi bare ma bai ngeble chini TTC ngui MDC ni seat bare kha cabinet ni rank haike mankha mahai siming ya phan ni provision bo mahai tong ni na tei nini tamo sinai land ni power busuk tong mahai rok chung manai ne boni pore chung apro satisfy de oba jonogon si decide khaine je tripura sa rok hanai de haya de chung tripura motha ombai chung satisfy kha hi homo bai to angya tripura sa satisfy de nombo si manai ne that means je kono decision nana ni sikang public ni opinion na harjaknai abona public
public ni opinion to borok board ni maidime ronai baskango Boot ni madam ya. Kabo koni ko government to khanya ni khaya ba je offer khai to central government abo no accept khanya da khaya ki abo public ni opinion na hamdang nai ja. public ni opinion bolte chini jara society ni head tonai ro chini maharaja bai kok salai ro omo bai financial lo chini TRIPURA rok busu agoi manai obo to joto bai discussion khaime phane at least jara uচ্চ পর্যায়ে tonai ro chini somaj ni ei intellectual tonai ro bahini group ni bising to asok janai wansok janai salai janai chini party of discussion nai chini maharaja bu jotono songoi mane maximum borok jodi omo bai thanglai grasine nge apro maharaja bu poilani simino sai tongo boto nirokni mane public ni bangoi jodi benefit nai hamna hinke ঠিক আছে angbu agree tongo maharaja to public no rowani bangoi chi wansoi tongmani Apro ki DGP bini policy o success ka nei ja nei mano jeng DGP dabono nai mani da central government dabon nai mani norok TRIPURA land pogoi thangdi norok director TRIPURA land pogoi thangdi aboni mulle jeng mungsa sek nai bo to boroni ব্যাপার boro to sawai mano je TRIPURA motha grete TRIPURA land chalia ombai nang ha hi boro to sawai mano TRIPURA motha ni di son boma hai bono bu public ro naithang je omoni pore TRIPURA motha boma hai bhumika na boma hai role khai public nungnai chini maharaja bo phunungnai je boni pore tama khaitai যতদিন পর্যন্ত চিনি TRIPURA ni অধিকারনি বাগৈ খাইনে নাংনাই চিনি মহারাজা খাইনে পেবা जों অ জায়গা ওয়ানসক থাই মুভমেন্ট চিমি খাইবি তো মাইমাসে হিংকে তো কেবো মুভমেন্ট নো ফাইগলা nge chini TRIPURA no bom haike tabo kisapana charwani landak boto chini bubagra manaine bot barbar chini maharaja to saitongo ang to rajbari o tongo ani property kwbangma tongo sara jibon movement khai tongma phiaba kami amchai o tongnai jara bikra tongnai tini rega bai politics khaijago nini tamo sinai bura buri bata bai politics khaijago ration card o bumo inclusion khairona hi politics khaijago borokno to जों koidin movement o tongrok manaima borokbo to movement khayoni bohogo mai tongni nangnai ble ideology to जोंनो mothangya যে ADC যে সামুহিক ADC যে মানথাই ADC rangmano 6 schedule ni je provision onusare forest department ni TRIPURA ja forest ni revenue ngo bini 75% mano agriculture ni income tax joto agriculture sara rajyo ja income go bini tamnai 50% ADC mano land revenue Agotala ni land peng de kumlang land peng de falkai agoka ja revenue mano bini 40% mano professional tax jara chakri bakri khane sara TRIPURA ja kormosari tong mane borok je professional tax mane ar tax ni 25% ADC rang mano enkai motor vehicle ei je motor je vehicle je tax na mane bini 25% mano GST maya তারপরে এক্সাইজ ni maya তারপরে গ্যাস ni mano এই যে তারপর যে গ্যাস অঙ্ক মানে বিনি 35% mano enke 6 schedule অনুসারে যে রাং মানে মানানি বাগে আইন tongo ও আইন অনুসারে কিন্তু ADC রাং mano abo রাং তো abo নখংনি রাং abo যদি নিনি নখঙ্গ no nang kheto khai je 10 mon mai mangkha tauni nango 20 mon ga nang tai 10 mon to shortage nai go 10 mon mai no nang nijino bahai khai procurement khaiman nijino bai ke rozga khaiman op to nang sa chong nang nai tabuk sing ADC agi tongpro asole sing BJP IPP সরকার আন্দোলন samung tangkha por potau BJP IPP jot সরকার আন্দোলন samung tang tongo sini saite
Sengna hamjak mani saite bongno bisa hamjak nai. Ab to sabik niyo. Engkai borokno to bisi rang manai ni kok. Manai bo tongo. Kintu samung tangna nengka duita distite. Ektangka rang ja phaimani bono thikmoto khoros khainani. Ar ja rang thangmani o rang ni bisingono nung bahai khaiye nijete kicha rang o jagao snamui man. Jemon जों tamkai rubber जों khayo engkai rubber nursery जों to bazar theke ma payo ta bazar theke payo जों tongphur bazar theke जों rubber nursery paya rubber sara जों no nursery khayo जों no payo जों engkai nije khayo ke kaham mano जों na apona khayo 8 কোটি 9 কোটি 10 কোটি টাকা না আপনা বাজার থেকে পাইও जों দাম খাইকে जों নিজেরানো পনা খাই নিজেরানো চিনি নাংমানি জায়গা পাইনাও ओंखाय आ जागा रां जों किसा आर्निं खाइमानो ओंखाय आबा हाइखाय एटीसी प्रशासन থেকে जों भाती रां जुगार खाइए सामथाङै मानो आबा आबो करे एटीसी ताबो जा रां फाइमानि अनेक अनेक खरच डाइरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन खरच आगे चेयरमैन 1 টাকা रां मैया जोनाल चेयरमैन साब तामनाय साब जोनाल चेयरमैन रक ताबो एकटा जोनाल चेयरमैन चेयरमैन डेपुटी चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन वाइस चेयरमैन एकटा जोनाल 3 जन 4 जन चेयरमैन बरो 12,000 11,000 9,000 रां मानो साब जोनाल ताबो प्राय 35-40 टा साब जोनाल आगे खरचापन साब जोनाल चेयरमैन रां मैया ताबो साब जोनाल चेयरमैन वाइस चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन बरो रां मानो आगे एडीसी एडवाइजर खरचानिफ्राय दरकार करे अरे एडीसी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एडीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर एडीसी जारा मेंबर बरक एडीसी परिचालना खानाय बरक जे निर्वाचन प्रसेस कक अनुसारे आरो एडवाइजर तामनि दरकार ठीक আছে नों कथा चालनो रोंगिया दरकार ओंखाय ताबो एडवाइजर खरबसे 4 जना 5 जना मानगोनां बिजय रांखल जेके राथे जुदि जेके राथे खेबो थांका संजीत कुमार राजस्थाननि खरकसा बरक नतुखा तारपর आयन परामर्श दाता हिसाবে दाता मोहन जमातिया बन पिछने কত লাখ টাকা খরচ মাসো কত লক্ষ টাকা খরচ নিনি এডিসি গাড়ি সিকরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট सिकरे पाब्लिक ट्रांसपोर्ट तंगसे एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन तंगनान बोले तबर पाब्लिक ट्रांसपोर्ट नि कोनो व्यवस्था सिकरे एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन खाई आरोबो एकजना चेयरमैन 50,000 टाका एडीसी टूरिज्म नि तामतं खमलंग पार्क हे तंगो जम्पी हिल आरो डाक बांग्ला के हे तंगो बा अन्ननो डाक बांग्ला तंगो अब नाइने नबगे तबो तमो एडीसी टूरिज्म कॉर्पोरेशन एडीसी स्पोर्ट्स काउंसिल नि चेयरमैन और तमनाय पब्लिक अकाउंट कमिटी नि चेयरमैन ओंखाय बरकनो गारि भारा बाबद 50,000 कई रेखां कई मासो 70,000 टाका खरच ओंखाय ऑफिस आदालतनि खरच ताबो ताबो जा खानामानियाबो तो कोनो बुमा बुफा करे एरकम भावे जुदि ताबो तो जा नाय माने जनगणनि सातन साइते त्रिपुरा मथनि नेता कर्मीनि सात रखा खायै बखाना रखा खायै साबनो चेयरमैन नामै बनो रखा खायमान साबनो वाइस चेयरमैन साबनो एडिशनल चेयरमैन खायै साबनो एडवाइजर खायै साबनो टूरिज्म नि चेयरमैन खायै किसा बनो पुनर्बासन रैमान এই তো অবস্থা ओंखाय नों रां करिले हनंगाखाय এই ধরনের অবস্থা যদি কায়েম থাকে তো বাহিকাং নাই তারপরে আবো চিকন চিকন কগ্রনো সানানি ঠিকয়া তো তো ফাইনো আবো সানানি নাंगौ
তিনি এডিসি যারা তঙ্গের বরংনি বমতে আগে বমতি মোবাইল ব্যবহার খাই তাও বমতি মোবাইল ব্যবহার খাই নরক নাই দি আগে বরংনি গাড়ি ঘোড়া বমতি তাবো গাড়ি ঘোড়া বমতি নাই দি थमानि चामानि आगे बमति ताबो बमति नायदि दांकरै नों पाब्लिक सानाव खंसा तांगरि मिया निनि पुलिस तंगनि बगै नों दालानक तांगरि नाय प्रत्येक एम नि प्रत्येक सीएम नि प्रत्येक चेयरमैन नि कई मानगोनां अगुर देबरमा থেকে नारायणपुरनि থেকে अगुर तामनाय हरिनाथ देबरमा मानगोनां থেকে आरम्भ खाय देबब्रत कलय हिरेन्द्र त्रिपुरा बुद्ध देबरमा बरबो सीएम का चेयरमैन का कायसा नगो फैनो तो पुलिस बेरेकनि नामे दालान कायाखौ ओंखाय रांले बेंकनि फैनिबा आबोनि परे ताबो विभिन्न भावे रां करी जराबो नों तामनाय ऑफिस बांग्राखा ऑफिसार्स नाम का बरं तो बेतन बातारना नांनाय बोले একটা অফিস কাটা খাইমো মানে তামো আর অফিসনি গাড়ি নাंनाय গোড়া नांनाय ফার্নিচার नांनाय অর্থাৎ ডাইরেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমন আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলিও তামো পিরামিড সিস্টেমে তলা চিকন মানে তামনাই তলা কটন আস্তে আস্তে সাকা চিকন নাই আবু এডিসি প্রশাসন চলিখা উল্টা পিরামিড সাকাকা কটন তলাখাই চিকন बेबाक न एडिसो तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का असिस्टेंट इंजीनियर का किकरे ऑफिसर थांनाय दि हेड क्लार्क का यूडीसी का एलजीसी का किकरे ओंके पिरामिड सिस्टम चलिनबा उल्टा पिरामिड साका का कट तलघाट करिका এই সিস্টেমে প্রশাসন চলিমানি বাগৈ আসলে এডিসিও যে রাং পয়সা থাঙ্গো अब ठीक रां पैसा जों दंफ्रो कम लाबोबो कम किन्तु ई अवस्थाखौ चलिमानि बागै एडिसि जेरकम भावे सामं थांनायखौ सेरकम भावे थाङिनिया আর আসলে थांनायनि बागै जेरकम भावे चिंता भाबना আর एडिसिनो जेसेबां रां रेदि थांनायनि मतो मेन्टेलिटी हिंगा करि हिंगाखाय एडिसिन जेसेबां पावर रेदि आबो बाय सामुं तांनायनि बागै माने क्रिएटिव चिंता भाबना तंगानि दरकार आबो আসলে আপনি যে এডিসি প্রশাসন আবো সঠিক ভূমিকা পালন খাইমিয়া নঙিনা তংকাবো সত্য নং এডিসি রাং করে কিন্তু বাহাকে থাং নং আগে থাংমিয়া তাবো নং সুইজারল্যান্डआव थांगो नों ताबो दुबाई थांगो नों ताबो थाईलैंडआव थांगो आं एडिसि रांबाय थांबाय थां किन्तु नोंलाय थांमाला लकराव नुगै दंगो ओंखाय ई जागोन तो प्रश्न तो आबोनि बागै एडिसि सामुहुं थांनायनि क्षेत्रे ताबो बिराट समस्या निजेरा तैरि खितुंखा बरंस ताबो पाब्लिक नि बागै सामं थाङो तो तेरको तिनि तामि सानाय पाब्लिक नि साका पजा 385 टा अरे अब तामनाय ट्रेड लाइसेंस अब टैक्स या किन्तु बरंक टैक्स हिसाबै सबनो इनपुट खयै टैक्स नानाय আসলে एडिसि तो टैक्स नानाय कोनो राइट करे 62 नि आर्टिकल 3 अनुसार अब ट्रेड लाइसेंस किन्तु এইরকম ভাবে তাবো তো বাদাম বসলে ফালনাইতে কারণ খাই ওয়াহান ফালনাইয়া পর্যন্ত 385 টা আইটিनि উপরে তাবো বড় এই ট্রেড লাইসেন্স নানানে বাগै বড় সাকা উল্টা পজাছে বগै बियां पाब्लिक नि बागै सामं थांनाय पाब्लिक नो सताबो ए हाय खयै ओरै परै जाय खिखलाय दंखा आम सासेनि बाबो आं बालाय एखानो ताम सासेनाय और नङि तामनाय सामं करं एक समय सिनेमा खानिबो नरबो बेबांनो सिनेमा रो बागै गदाल जाक खबै खातं लायै जों खमलाय हेडक्वार्टार कैसे दुइटा सिनेमा हल जों खुलका स्नामका टेंडर पेंडर रंखा जों आबनो ओपन खाइमा मुलिया
chalo khaima mulia hall to snami kai fike tini 3 বছর রানিং চলি tongo snamjak manai no porjont open khaimiya অথচ তাবো সিনি ত্রিপুরা জনি চরাই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সে মানি tongo সিনেমা খাইনাই অনেক tongo সিনেমা খাইজাক বই tongo চিকন চিকন বই tongo যদিও তাবো এডিসি প্রশাসন বা রাজ্য সরকার থেকে কাতাল সিনেমা বই টই খাইনাইনি বাকি কোনো রকম সাকতাং মানে করে বা উদ্যোগ না জায়গা আবার তো পগিসে থাকা ओमफ्राय हाइजाक मारैनो सिनेमा लालिया जों सिगलाबो बन स्नामकाबोखा सिगलारक दंदिया जागाबो फायदि किन्तु आ जागा स्ताबो हस्टेल खुलबेरेखा आरे कताल हस्टेल खुलबति नों कताल के नक खायदि जाखाना जों मार्केट खायनायनि बागै सालका हाति खुलका आ जागा तिनि सालका हातिया आरो ताबो नरकनि सांबादिकनि आसुकनायनि जागा खायसा जागा बागेरे जाका आरे नों जुदि खायनो हंगाखाय प्रेस क्लाब खायनो हंगाबा नों आलादा नक खायरेदि एडिसि जागानि अभाब करे बय ব্যবসা বাণিজ্য খাयनायनि जागाबा नि प्रेस क्लाब ঠিক আছে আপাতত নই মানো টেম্পোরারি কিন্তু नों प्रेस क्लाब खायनायनि बागै तिनि ना आलादा नायमुं थांनो नांगोन बले पुको नायमुं तकुन मारि करे আর कताल के सामुं तो एमन नो जागा सकरिखे नों जेटा साका ठीक न जे प्रश्न खायमाने जे एडिसि लोकरक एडिसि ते कोनो माया नि सामाने अब तो ठीक जे रकम भाबे आशा खायमाने जे रकम भाबे मानानि बुसंमाने जे भाबे बरक रेनानि कक सामाने abone dara kasa pane करे अरे ताबो एडिसि प्रशासन अबादे सामुं थांनायनि सुजुग दंमाने कोनो बाधा करे कोनो विपत्ति करे कोनो जंजाल करे नरक तिप्रासानाव जागा बेबाकनो सराय सराय के तिप्रासान बागै सामुं थाङै मानो तम असुबिदा तो আর नरक तो कक बरमानि जों फाइका हंकाय एकेबारे एक आना पैसा पाइनो जेबो खगैसै मांला बेबा नेट रिनाय वेबसाइट दायरेनाय लोकरक नंनाय लोकनो फनुति बुकबो तो कोनो मारि करे 7,000 8,000 पोस्ट राधा चरण देबर्मा सं देलांलिया संग्रेनाय रेदि रेनानि खेते एडिसि एलाकाव तिप्रासन जे रिजार्व अब तामने बागै राज्यनि रिजार्वेशन बायनाय और 85% तिप्रासा दं 85 रिजार्वेशन माने खायनाय जुदि जों साख्रि रेफुरो 100% तिप्रासा 95% तिप्रासा मानो का आइन खायाबो मान्या बिभिन्न प्रेक्टिस खायै साख्रियाव जागा रजाखा थि केन्द्र साखा जों आइन खायै रेनाय आइन खायरेदि तमा आइन सिनामलिया रांरिया हंगाकै रजाय खेन्ता तयै कबं तयै लामा आसुगै रां आदायखै तिप्रासा बागै सामुं थांनाय नरक तो आसुकति केतो माना खाया ताबो नों रां करिनि चेगे काबै तो ঠিক আছে হাসতে বাগে নংনে কক সাকা কিন্তু যে রাংমা মানে আবাই সিম্পলে সামুং থুং আনি কয়মুং তংনাই एडिसि प्रशासन थिनि আসলে एडिसि प्रशासन बाय गौमा सालामे करंजाक बले एडिसि थांगांकाय आलादा न बखां फायो कारण एडिसि गरिति साथिनि हेडक्वार्टार गरिति साथिनि हुखा कारिंगो तंगै रंना नक खारिथिनि बेकार जबरनो सिकला हामने बिसिंते लागाय फासाय रवै गारि मागना रवै बरनो किसा थांनायनि जागा कक सानायनि जागा खायरेनानि उ जे सामुं बतang रंनि बिसिंते ओ जागा दांदों चंप्रं तामै जादुकुलै जाबै बीए पर्यन्त परिदि भारतबर्ष ब राज्य दं जों त्रिपुरा राज्य प्रथम एडिसि अपना खायखा परे राज्य सरकार बामफ्रन तंफ्रो बर बागतला कायसा कलेज खुलका किनाव कलेज मरानजाक छात्र छौ आरो
प्रफेसरक मास्टरक बै समय टेलिफन खायसाव balai ke oborok nukhang kai are noi auditorium kaisa ADC lako AC TC re খানিকটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস খেমি এপেলন তলপকে রাজ্যনি ক্ষেত্রে একটা অন্যতম কিন্তু আজাগানি খানাকায় ওই যে কদিন আগে খ্রিস্টান রকমের কাইসা প্রোগ্রাম থাঙ্গো পুরানো টেলিফোন খাইসা হরো বিয়াং থামাকে এসি রক তংলাই বেস তংমালিয়া আর নিয়ে এসে কামাই থামাইফু ফ্যান কামাই থামাইফু হেডকোয়ার্টার মারান যাক আরে ফুটপাত খাইমাসে তংবা Engkai borok je naimani mote obo to ingya engkai otoso sujog tongo ang ADC প্রশাসন থানায় ওরা তো ব্যাপক সে আসলে ADC যারা তাবক তঙ্গের বক তো ডাইনামিক লেখাপড়া সিজাক নকজাক বরক সুইজারল্যান্ড বরক দুবাই বরক তামনাই দেশ বিদেশ ঘুরি যাক বরক নি বুসুক মানে অনেক খাইতে অনেক কিছু খাইবা না কিন্তু বরং রাজনীতি সদিচ্ছানি অভাব দङ आंखा खायो अपने बागैनो फैदोबा এই যতটুকু খাই মানো ADC প্রশাসন রাংকারিনি বিসিং পাইনো অব নিয়াংনি পিছনে মূল কারণ রাজনীতি সদিচ্ছানি অভাব আর ও জায়গা পাশে ADC না কাছে গোबां রাং फैनो रेडी ADC ना एम्पावरमेंट खाई TTC पाइनों थं অব হাইকে ও বড় ইয়াগো ও রাজনীতি মোটিভ ni bisingo tongoi jidi ADC চালখাংক্লাই কাছে তামনাই তুলি সিসিগি ফেনা রাং খলাইতং ADC ni एम्पावरमेंट TTC रिवै डाबल TTC पें थं बरं ला हामरें लाग हयतो निजेरान किसे हामरें नाय निजेने हामरें नाय लोकने हामरेले ngane angka